Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah ta'lim wa ta'allum al-fada wal istifada wa nafal intifa' ila arwah walidina wa likum wa tanawadikum wa muslimin. Subhanahu Muhammad Abdullah al-Haddar. ومن عمل هذا المسجد وحضر في المجلس سابقا ولاحقا وساعد في عمرة المعاد أن لا تغشى المغفر بركاتهم وأسرار من مرهمة إلى حضرة النبي محمد سلام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah nafa'na bihi fid darin amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silatur rahimi wa husnul khuluqi wa husnil jiwari yu'ammirna diyara wa yazidna fil a'mar. Rawahu Ahmad. Ibu-ibu jangan rame bu, ditegur yang rame. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silaturrahim menyambung hubungan baik kepada famili, kepada keluarga, silaturrahim. Wa husnul khuluq, dan budi pekerti yang bagus. Wa husnul jiwar, dan baik terhadap tetangga. Yu'ammirna diyar, membuat makmur rumah tangga, membuat makmur lingkungan. Wa yazidna fil a'mar, dan menambahi dalam umurnya. Hadis riwayat Ahmad. Manusia itu kalau sudah rumah tangganya sejahtera, keperluan kebutuhan kehidupan tercukupi, antara suami istri tidak ada problem, anak-anak menjadi patuh dan soleh, lingkungan baik, sama tetangga bagus, nggak ada permusukan, nggak ada cekcok, umurnya panjang, kira-kira ada kenikmatan yang lebih dari itu? Kuncinya pingin begitu kehidupan, 3 hal diperhatikan. Sama famili, sama keluarga diperkuat silaturahimnya. Sama masyarakat, hubungannya didasari akhlak yang bagus. Jangan meremehkan, jangan angkuh, jangan sombong.
Kalau ngomong akhlak, kalau berbuat akhlak yang dipakai. Kalau bekerja, akhlak yang dipakai kepada yang lebih tua, akhlak dipakai kepada yang lebih muda, akhlak dipakai kepada guru, akhlak dipakai, akhlak diterapkan di mana-mana. Sama tetangga saling memperhatikan, makmur, rumah tangganya makmur, umurnya panjang. Mafhumnya hadis ini, siapa orang yang enggak perhatian dengan silaturahim, siapa orang yang mengganggu tetangga, siapa orang yang akhlaknya jelek, tukaran tak uripe, enggak ada yang benar kecuali dirinya, maka umurnya enggak panjang, rumah tangganya berantakan. Kita bahas satu-satu silaturahim. Orang kalau menjadi pemutus silaturahim itu berhak dilaknat oleh Allah. Alladzina yaqta'una ma amarallah ayyusala bihi, orang-orang yang memang sengaja memutus hal yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, itu mendapatkan laknat Allah. Sehingga dalam satu hadis Allah itu tidak menurunkan rahmat pada satu kaum wa fihim qati'ur rahim, semenjak di kaum tadi itu ada satu orang yang memutus silaturahim. Lah kalau orang lain aja nggak dapat rahmat gara-gara orang silaturahim kumpul bersama mereka, bisa dibayangin qati'ur rahim sendiri, orang yang memutus silaturahim sendiri, bagaimana itu jadinya? Karena itu hati-hati, jangan dipertahankan kalau ada nggak beres antara famili. Lang dia sendiri yang mulai, Ustadz. Dia sendiri yang mulai sama kita, ya kita nggak peduli dong, jangan. Orang yang dikatakan menyambung silaturahim itu bukan balas-balasan, dia baik saya baru baik, dia nggak baik ya udah, bukan. Laisal wasilu bil mukafi, innamal wasilu man idza qata'at rahimu wasalaha. Bukanlah orang yang dikatakan menyambung silaturahim itu balas-balasan, kalau dia bagus ya tak bagusi. Tapi silaturahim tadi itu kalau memang ada yang mutus, dia yang menyambung, begitu. Menyambung silaturahim bukan berarti harus menyediakan duit yang banyak, itu bukan nyambung, itu namanya bersikap baik walaupun dengan memberikan salam, kasih jalan. Bulu arhamakum walau bisalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajma'in. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. ففي الحديث أنها يعمرنا الديار ويزدنا الأعمار، وفي رواية أخرى
أنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليمقت أقواما ويبغضهم ولم ينظر إليهم من مذ خلقهم، لكنهم يزيد في أموالهم ويزيد في ويطيل أعمارهم. قال: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إنهم يصلون الأرحام، فبصلتهم الأرحام لهذا قال: وحتى الكافر إذا وصل رحمه في الدنيا تكون له في الدنيا في صحته في عافيته، لأنه ليس له في الآخرة حسنة إذا ما عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول له زيادة فيها في ماله، هذه تكون له نصيبه، وربما ببركة ذلك أدركته السعادة ودخل في دائرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلهذا كانت الرحم تعلقت بعرش الرحمن. قال: أين مقامي يا رب؟ هذا مقام العائذ بك. الرحم تناجي ربها. قال الله سبحانه وتعالى للرحم: من قطعك قطعته ومن وصلك وصلته. Ada kalanya orang dibenci sama Allah. Dia orang tidak dicintai oleh Allah. Tapi dia memperhatikan familinya. Dia bersikap baik sama orang. Dia juga dipanjangkan umurnya oleh Allah. Rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia orang kafir. Karena orang kafir itu dibalasnya cuma di dunia. Di akhirat dia nggak akan mendapatkan kebaikan. Kebaikannya di dunia dibalas di dunia. Tapi ada kalanya menjadi sebab hidayah Allah. Dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akhirnya dia dapat hidayat dan dia masuk Islam. Karena itu silaturahim ini perhatikan. Dikatakan rahim itu tata'allaq bi arsyir rahman. Rahim itu ada hubungannya dengan arsy Allah Ar-Rahman yang Maha Rahmat. Sehingga Allah berkata kepada rahim, man wasalaki wasaltuh wa man qata'aki qata'tuh. Rahim, siapa yang nyambung kamu, memperhatikan silaturahim, tak sambung dengan aku, kata Allah. Siapa yang memutus kamu, tak putus dari rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan itu silaturahim, karena itu ada hubungan langsung dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. وصلة الرحم تكون إما بالهدية إن استطاع وإما بالنفقة إن استطاع، فإن لم يستطع بالسؤال عن الرحم، فإن لم يستطع إن كان بعيدا ولو بإرسال السلام. هذا كله من صلة الرحم. ومن صلة الرحم بر الوالدين، فإنها أقرب الرحم. ومن صلة الرحم أن تصل أهل ود أبيك وأهل ود أمك، كما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألوالدي بر بعد أن مات؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك. وفي رواية أخرى قال: هلك خالة؟ قال: نعم. قالوا: إذن فبر أمك فيها.
أي قم بخالتك تكون قد قمت ببر أمك. Silaturahim ini penting sekali, apalagi silaturahim ini penting sekali, malah kalau perlu ditingkatkan dengan silaturahim tadi itu dengan memberikan hadiah kepada famili, memberikan nafkah, membantu nafkah kepada famili, mencukupilah keperluan daripada famili. Silaturahim, kalaupun kamu enggak mampu dengan itu, kamu memberikan salam kepada keluarga kamu, famili kamu, walau bisalam. Basahi silaturahim kamu itu walaupun dengan memberikan salam. Jangan cuek silaturahim itu. Kemudian yang paling untuk diperhatikan silaturahimnya itu orang tua. Orang tua. Karena yang paling dekat famili adalah ayah dan ibu kamu. Kalau enggak ada, ayah dan ibu udah meninggal, keluarganya ayah dan ibu, ketika seorang sahabat yang enggak punya ibu bertanya kepada Nabi, gimana caranya bakti sama ibu kalau ibu mati? Halaka khalah, apakah kamu punya bibi, saudaranya ibu? Ya Rasul, ya baktinya ibu kamu lewatkan kepada bibi kamu. Lewatkan bibi kamu. Juga bersikap baik kepada orang-orang dekat daripada orang tua, teman-temannya yang biasa ada hubungan dengan orang tua, akrabnya orang tua. Karena Nabi SAW bersabda, inna min abarril birri antasilah ahla wuddi abika. Termasuk bagian cara paling berbakti kepada orang tua yang udah meninggal, kamu sambung lagi hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua kamu. Itu adalah bagian silaturahim. Jadi silaturahim ini terus berkaitan. Perhatikan baik-baik, karena itu akan menambahi panjang umur dan juga menambahi berkah dalam rezeki dan juga kesejahteraan dalam rumah tangga. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. هذا معنى قولهم مثرات في الأموال منساة في الآجال، أي يكثر ماله ويكثر خيره في الدنيا ويزاد له في عمره، أي يبارك له في عمره، فإن العمر إذا مضى في طاعة الله مضى في بركة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. وإذا صرف العمر، لأن أوقاتك هي العمر وعمرك رأس مالك، لو لم تغتنمه في طاعة الله مضى عليك العمر وصار ما كان حجة لك كان حجة عليك. فاصرف وقتك، ما مضى فات إن قصرت في أمر. والمؤمل ما هو آت غيب، ما ندري هل ندركه أو لا، لكن لنا الساعة هذه وما نحن فيها، وكل ساعة نحن فيها نتداركها. فاعمر وقتك بالمكرمات. من المكرمات صلة الأرحام، حسن الخلق، حسن الجوار، هذه كلها من المكرمات. فإذا زدت على ذلك بأعمال صالحات كان ذلك أبرك في العمر. مبرك العمر إذا مضى وأنت طائع
لله سبحانه وتعالى. فلهذا من يصل رحمه في الدنيا ويحسن خلقه ويحسن جواره في الدنيا دائما تجده فرحانا مسرورا لا يتكدر، ويزيد الله له في رزقه وفي أجله. ومن كان بخلاف ذلك إذ المعصية تورث طبعة في الوجه، طبعة يسمونها طبعة الحزن في الوجه، فترى على أسرة وجهه بسبب عدم إقامته بالطاعة، عدم إقامته بصلة الرحم، عدم إقامته بحسن الخلق الذي وصى به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yunsa'alahu fi umrihi wa yuwassa' lahu fi rizqihi falyasil rahimah." Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya, maka hendaknya dia memperhatikan silaturrahim. Karena itu dikatakan silaturrahim itu mathratun fil arzaq wa mansatun fil a'mar, membuat berbuah-buah, bertambah-tambah rizki, dan membuat berpanjang-panjang umur. Begitulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngasih resep, Nabi ngasih cara untuk supaya kita ini hidup sejahtera, hidup dalam keadaan senang. Bagaimana tidak? Senang di keluarga, panjang umur, rizkinya lancar. 3 hal ini perhatikan, prioritaskan. Silaturahimnya, akhlaknya, dan bersikap baik terhadap tetangganya. Maka kamu akan menjadi orang yang paling bahagia di atas dunia ini. Warrahim sawa'an kanat minan nasab كأخواتك وأخوانك وعماتك وخالاتك وأبناء خالك وأبناء عمك وأبناء عمتك وهكذا، هذه رحم من النسب، أو وهي القرابة من النسب، أو من الرضاع، هؤلاء قرابتك. ولو نحو القريب، يدخل في نحو القريب الصديق، يدخل في نحو القريب الأستاذ، يدخل في نحو القريب التلميذ، يدخل في نحو القريب السيد. هؤلاء كلهم يدخلون في صلة، مما يؤمر العبد بصلتهم. فهذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فبمنطوقه أن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. مفهوم الحديث أن من لم يصل رحمه ولم يحسن خلقه ولم يحسن جواره، هذا فإن داره تكون بلاقع، أي خرابة، ويقصر في عمره. هذا مفهوم الحديث. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن صلة الرحم تقي مصرع السوء، أي لا يموت الإنسان الذي يصل رحمه، لا يموت ميتة سوء في حادث أو غير ذلك، فإن صلة الرحم تقي صاحبها ميتة السوء، وهذه لها آثارها في الدنيا وبركتها في الدنيا الأعمال الصالحات، وفي الآخرة الثواب العظيم عند المولى الكريم سبحانه وتعالى.
Karena itu kamu lihat wajahnya orang-orang yang silaturahim itu tampak wajah rahmat, berseri-seri. Karena dia memperhatikan dan mendapatkan rahmat Allah. Sebaliknya orang yang gak perhatian silaturahim sama tetangga gak bagus, wajahnya itu wajah penuh dengan kesedihan dan kesusahan. Kalau bahasa sekarang wajah bengis begitu. Kalau bahasa yang wedok judes. Nah, karena itu hati-hati, perhatikan itu silaturahim. Silaturahim ini kepada famili yang udah jelas, ya orang tua, saudara, bibi, atau yang semisal famili udah. Karena hubungannya sudah terlalu dekat, misal kepada gurunya, kepada muridnya, kepada teman dekatnya, diperhatikan mereka juga. Nah, diperhatikan itu termasuk bagian silaturahim itu terhadap teman dekatnya. Nah, hadis ini ada mafhum dan ada mantuk dan ada mafhumnya. Kalau kita memahami secara ucapan bahasa, ya pingin panjang umur, kepingin sejahtera keluarga, tiga diperhatikan. Silaturahim, akhlak yang bagus, kemudian baik sesama tetangga. Mafhumnya pingin pendek umur, rumah tangganya berantakan, ya orang yang tidak mau memperhatikan silaturahim, akhlaknya jelek sama tetangga selalu mengganggu, ini akan menyebabkan rumah tangga berantakan dan juga umur semakin pendek. Hati-hati, nggak ada berkah umurnya nantinya kalau model begitu. Sama tetangga nggak baik, sama keluarga nggak baik, mau apa dia? Sama semua orang nggak baik, apanya yang jadi keunggulannya? Karena itu jangan menjadi orang yang kedua, jadi orang yang pertama dong. Biar berkah umurnya, karena umur itu kalau berkah jadinya dibuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya umur itu bukan karena panjang tapi buat nyanyi dok. Berkahnya umur itu adalah jika dia tadi itu gunakan waktu-waktunya umurnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak digunakan untuk taat, enggak ada berkah umurnya. Karena umur ini modal untuk mendapatkan ridha Allah dan sampai masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min afdali silatir rahim an tasila rahimaka al-kashih alladhi tasiluhu wa yaqta'aka. Jaa rajulun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعوني أعطيهم ويمنعوني ويتكلمون في حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما تسف في وجوههم المل التراب المحمى. هذا كان من أفضل الصلة، صلة الرحم الكاشح الذي أنت يدك في فمه وهو إصبعه في عينك، الذي تريد له الحياة وهو يريد لك الموت، الذي يأخذ ولا يشكر وربما سكت، لكن جبلت النفس على الإعطاء لأجل الشكر، ولكن لجهلها لو عرفت أن من أعطيته وكافأك بالشكر فإن أجرك ينقص، والمعروف الذي تسديه والصلة التي تسديها ولا تجد في ذلك جزاء ولا شكورا ولو بالدعاء حتى، فإن ذلك أجرها أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وإنما الناس جهلوا ذلك فأحبت النفوس الضعيفة الإيمان
أن تحسن للمحسنين إليها، أي من يمدحوها ويذكروها، لأن القريب غالبا يأكل في بيتك ولا يشكرك، أو إذا رأى حسنا لم يتكلم بالحسن، ربما إذا رأى سيئا ذكره وأشاعه. فأنت تحسن لذلك الرحم لأنه أشق على النفس، وكان الثواب أعظم لأنه أشق على النفس، وكلما شق على النفس في صلة الرحم كان أجره عند الله أعظم. Paling afdalnya silaturrahim antasila ar-rahim al-kasyih. Paling afdalnya silaturrahim adalah kamu menyambung famili kamu yang apa kalau bahasa sekarang, yang keras kepala, yang model. Artinya kalaupun kamu berbuat baik, dia nggak pernah terima kasih. Kamu senyum, dia merengut. Kamu ngasih, dia nggak mau menghargai ngasih kamu. Dikai apa? Dikai apem. Yes, lumayan daripada dicentik jaran ngono mungkin. Tidak menghargai kebaikan. Justru ini yang paling besar pahalanya. Karena tabiat daripada manusia itu senang dipuji kalau ada orang berbuat bagus. Tapi ini ada famili nggak pernah muji. Selalu dia tadi itu mencari kekurangan. Selalu dia tadi itu tidak menghargai. Lah kalau sudah demikian, justru ini yang paling gede pahalanya. Hah? Orang itu senang kalau diceritakan kalau dia berbuat baik. Dia tadi gini sama aku, dia tadi oh senang. Itu nafsu masih itu. Tapi justru kalau misalnya enggak disebutkan kebaikannya, apalagi udah berbuat baik, tetap aja dia tadi itu tidak menghargai omongannya, kasar, ceritakan kejelekannya, berat. Justru di situ gedenya pahala. Ada orang famili gitu ya. Ada. Kita sudah berbuat baik, sudah maksimal puancet ae. Wis ini lacut wisan. Ya, ini namanya kasih. Keluarga yang lacut. Gak apa-apa, ape ono, tambah gede pahalanya. Tambah besar itu pahalanya. Seorang sahabat pernah datang ke Rasulullah. Ya Rasul, saya ini punya famili. Udah tak kasih sama aku, udah tak baik, tapi dia selalu mencaci aku. Tapi dia tadi itu tidak menghargai aku. Gimana ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faka'annama tusaffihu tasifhu fi wajhil mal, ai at-turabul har. Kamu itu sebenarnya sudah bersikap yang pantas. Dia kamu kasih padahal dia nyaci kepada kamu, pantas. Itu sama dengan kamu siram pasir panas sebenarnya. Dia itu kepanasan sebenarnya. Dia itu kebingungan. Dia nggak mau nyapa, kamu kasih salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas sebenarnya. Dia nggak mau ngereken, kamu kasih, panas dia sebenarnya. Ya salahnya dia sendiri. Ya jangan diniati untuk panas-panasan kamu. Niati kamu cari pahala gede. Sama dengan begini. Kalau kamu itu mandeni orang yang kotor, kemudian ada terasa perih karena ada lukanya. Itu airnya yang membuat perih atau lukanya dia sendiri yang buat perih? Hah? Lukanya dia sendiri yang buat perih. Berarti ketok dewi. Ketika kamu berbuat baik sama orang, orang itu kok merasa dirinya terganggu dengan kebaikan kamu. Bukan salah kebaikan kamu, salahnya dia. Ngasih kebaikan kok sampai loro hati. Ya, salahnya dia sendiri. فمن حسن الخلق صلة الرحم. فصلة الرحم هي جزء من حسن الخلق. وحسن الخلق أمر عام
لهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نظر في المرآة يدعو دائما بهذا الدعاء، يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. الخلق الصورة الظاهرة للإنسان، والخلق الصورة الباطنة للإنسان. قال هذا حسن الخلق، حسن الخلق. فلهذا كان يختبرون حسن الخلق في عدم الغضب. والتصوف قالوا خلق، ومن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف. إنما الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذن أمة لا أخلاق فيها ولا حسن خلق فيها بئست تلك الأمة. فإنما الإنسان يزيد مقامه عند الله سبحانه وتعالى ويعلو شأنه وقربه من الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بحسن الخلق، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم إن المرء لا يبلغ بحسن خلقه ما بلغه الصائم، أي صائم النهار، القائم أي قائم الليل. بحسن الخلق يبلغ ذلك المقام عند الله سبحانه وتعالى. Husnul khuluq, akhlak yang baik ini umum sifatnya. Silaturahim sebetulnya bagian daripada husnul khuluq, tapi lebih dikhususkan di sini. Husnul khuluq, akhlak yang bagus. Manusia itu ada al-khalaq, ada al-khuluq. Kalau al-khalaq itu bentuk zahir, ya rupa kamu, badan kamu, itu namanya al-khalaq. Orang yang tampan, orang yang perempuan yang cantik, orang yang gagah, perempuan yang bodinya bagus, itu namanya hasanul khalaq, bagus bentuk zahirnya. Kalau al-khuluq itu bentuk batinnya, orang yang tawadu, orang yang bagus pelangainya, itu namanya hasanul khuluq, orang yang bagus akhlaknya. Bagus akhlak ini adalah tuntutan agama. Manusia paling dekat dengan Nabi adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Kalau manusia nggak ada akhlaknya, nilainya manusia itu nggak ada, hilang. Nilainya manusia nggak ada, hilang. Adanya nilai manusia karena ada akhlaknya. Karena itu hati-hati kalau ada orang nggak berakhlakul karimah, nggak ada nilainya kamu sebagai manusia. Manusia itu yang ada akhlaknya, nggak ada ya lebih jelek daripada binatang nantinya. Karena itu orang yang punya akhlak yang baik, kata Nabi SAW, wa innal abda la yablughu bi khuluqihi darajatas shaim wal qaim. Sesungguhnya manusia itu akan bisa menggapai dengan modal akhlaknya derajat orang yang ahli puasa setiap harinya dan ahli qiyamul lail setiap malamnya. Ibadahnya bagus tapi akhlaknya jelek, ya percuma jadinya. Karena itu modal kedua untuk supaya dapat panjang umur dan rumah tangga bagus adalah akhlak yang baik. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما أداة حصر البعثة في ماذا؟ قال لأتمم مكارم الأخلاق. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم واستعظم وقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن حسن الخلق له شأن عند الله وعند حبيب الله. كان أحدهم يمشي وأراد أن واستؤجر لإغضاب سيدنا علي زين العابدين سيد التابعين،
فسبه وشتمه بكل سب وكل شتم. فعندما انتهى قال له: إن هذا كله ما قلته في وما خفي عنك أكثر، ألك حاجة نقضيها لك؟ فأكب على يديه وعلى رجليه يقبلها. قال: قد أغرونا هؤلاء النفر وأعطوني 1000 دينار. قال: هي لك إن استطعت أن تغضب علي زين العابدين. قال: لقد أتعبت نفسك، لو أتيتنا لأعطيناك 1000 دينار ولم نحوجك إلى ما فعلت. فقال لصاحبه: هل عندنا 1000 دينار؟ قال: نعم. قال: أعطوها له ولا تحوجوه إلى مثل هذا الفعل الشنيع. وهكذا كانت أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم. أراد، وكذلك عرف الإمام الشافعي بحسن أخلاقه، أرادوا أن يغيظوه، فلما ذهب إلى عند الخياط يريد جبة وأخذ المقاس فأغروا الخياط وأعطوه شيء من المال، فقالوا: إذا خط الإمام الشافعي فلا تجعل كميه سواء، اجعل كمه اليمين ضيقة وكمه اليسار واسعة. فلما أنهى الخياطة أتى به الإمام الشافعي، أراده أن يغضبه بذلك، فقال: جزاك الله خيرا على ما فعلت، لقد عرفت أنني كثير الكتابة فلهذا ضيقت كمي الأيمن حتى لا أحتاج إلى تشميرها، ووسعت، وتعرف أني دائما أحمل الكتب إلى درسي، ووسعت كمي الأيسر وتعرف أنني أحمل الكتب في كمي الأيسر، فجزاك الله خيرا، فهذه لم تكن مني على بال، لكن ربي أرشدك إليها، وإنما هو كان أراد إغضابه. فانظر إلى حسن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم، وإلى سيرة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في مكارم الأخلاق، تغنم وترشد إن شاء الله سبحانه وتعالى. Perhatikan bagaimana akhlak tadi itu menghiasi beberapa orang. Di zaman Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin ada seseorang dibayar untuk memancing supaya dia marah, supaya dia emosi, ingin tahu emosinya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dibayar, mahal bayarannya. Waduh, di majlis caci habis, bangun itu orang caci habis dengan mata melotot, dengan suara yang tinggi itu dan ini. Senyum Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian didatangi, perlu apa sih kamu itu? Yang kamu ucapkan itu semuanya ada pada diriku. Cuma yang belum kamu ketahui lebih banyak. Aku ini memang banyak orang kurangnya, pantas kamu caci. Cuma kau ada perlu apa? Dicium tangannya Sayyidina Ali Abidin, minta maaf, saya ini dibayar orang untuk supaya Anda marah, kata dia. Lah aku tak tempeling wong iku. Saya ini dibayar untuk memancing Anda ini marah, Sayyidina Ali. Kan dibayar berapa kamu? Dibayar 1000 dinar, lumayan 1000 dinar, ratusan juta mungkin miliar itu. Lah ada apa kamu begitu? Kamu datang aja ke sini, nggak usah orang tahu, tak kasih kamu. Coba ambilkan 1000 dinar, dikasih 1000 dinar. Yang mencaci dikasih duit. Hah? Sekarang tempilingi. Coba aneh aku ono ndak moro banser tak on geret. Hah? Begitu juga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau terkenal akhlaknya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ini pernah menjahitkan baju. Ada orang yang begitu, enggak senang sama Imam Syafi'i. Penjahit bajunya didatangi, kau tak kasih duit. Syarat apa? Tangan kanannya bajunya Imam Syafi'i perkecil, ininya sempitkan, apa namanya, lengannya sempit. Tangan kirinya gede no.
Nih, tak kasih duit kamu. Ya orang perlu duitnya. Dibuatkan, datang Imam Syafi'i, digawe tangan ini tidak bodoh. Yang satu sempit lengannya, yang satu panjang, yang satu lebar ini ininya lebar, yang ini sempit. Kata Syafi'i, pinter kamu jahit, kata Imam Syafi'i. Lek Syafi'i itu dari imam di gini ngamuk. Imam Syafi'i, pinter kamu. Karena begini loh, tangan saya yang kanan ini sering nulis, sering terganggu kalau lengan saya ini lebar. Lah sedang tangan kiri saya ini sering bawa kitab, jadi biasanya kitabnya tak taruh ada di lengan saya. Wes pas, wes persis, wes terima kasih ya dia. Luar biasa ya. Coba engko ibu-ibu jahit ngono. Gayen model kaya ngono ayo. Sikile siji, cingkrang sijine dawa. Ndak moro dintekno riji goblok kon, tek riji goblok bongol setan tek dadi siji wis. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره قال صلى الله عليه وآله وسلم لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيؤرثه. الجار هو ما كان حوالي بيتك إلى 40 دار. قالت سيدتنا عائشة أنها قد تزيد عندي الطعام ولا يكفي إلا لواحد، لمن أعطيه يا رسول الله؟ قال لأقربهما منزلا. قال فإذا استوى؟ قال لأقربهما بابا، أي من كان بابه يلي بابك، هذا هو الأولى، ثم يتعدى فهكذا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتعدي بالصدقة كمانعها، أي أنه يتصدق على الأغيار والأقارب في حاجة إلى تلك الصدقة، هذا هو متعدي بها. يتعدى عن الأقارب إلى الأجانب، يتعدى عن الأباعد ويترك الجيران، هذه من التعدي بالصدقة، فهو في حكم مانعها، إذ لو أراد به وجه الله سبحانه وتعالى لأقدم الأقرب فالأقرب فالأقرب، وذلك هو تجد ثمرته في الدنيا قبل الآخرة، وتتضاعف لك الحسنات بذلك. فحقوق الجار حقوق عظيمة كثيرة عند الله سبحانه وتعالى، ولا يقوم بحق الجار إلا شخص متقي لله سبحانه وتعالى متصف بمكارم الأخلاق، إذ أن حسن الجوار من مكارم الأخلاق. شخص مرت عليه جارته أو فتحت الباب أو النافذة فإذا فيها امرأة كاشفة عن رأسها، فألوى عنقه فقال إني امرؤ ماجد، أي شريف عفيف، إن بدت لي جارتي غضضت طرفي عنها. أما من يتتبع جيرانه بالنظر فذلك خيانة، بل أعظم من خيانة الغير، وذنب تكشف الجيران والنظر إليهم إثمه أعظم من النظر لغير الجيران. لماذا؟ لأن للجار حقوق كثيرة، حق الإسلام وحق الجوار، بل وإن كان جارك كافر فله حق، كما في بر الوالدين وصلة الرحم تصلهم وتبر وإن كان كافرا، كما جاءت عن سيدنا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت جاءت والدتي وفي قلبها كراهية للإسلام، ولكنها تطمع أن أعطيها شيء من اللبن، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
حتى أستفتيه في ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلي أمك، صلي أمك، صلي أمك. فمن هنا بعض الناس والعياذ بالله تفنن في أذية الجار وفي تكشف الجار، حتى اتخذ بعضهم منظورا أو مرآة حتى يتكشف بها جيرانه، فذلك إثمه أعظم عند الله سبحانه وتعالى، ويمقته الله ويغضب عليه، لأنه فعل ليس فيه من مكارم الأخلاق، بل من يشين الأخلاق، مما يشين الأخلاق إيذاء الجار، إيذاء الجار. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تؤذي جارك حتى بإقتار قدرك إلا أن تغرف له. وكان بعضهم يمنع أولاده أن يخرجوا ومعهم بعض الفواكه لئلا ينكسر أطفال الجيران، فإذا رأوهم لا يجدون ما يأكلون مثلهم، ولا يستطيع أهلهم أن يشتروا لهم، فلهذا يمنعهم. إن أراد أن يأكلوا فليأكلوا في البيت حتى لا يخرجوا إلى الخارج فيؤذوا جيرانهم. لهذا قال سيدنا عبد الله باعلوي من أئمة ساداتنا آل باعلوي، عبد الله بن علوي ابن الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم، كان يتحسس أطفال جيرانه: هل تعشيتم البارحة؟ هل تغديتم البارحة؟ فإذا سأل الكبار يقولون نعم، استحياء لكثرة ما يعطيهم، فهو يأتي للأطفال يقول لهم: هل تعشيتم البارحة؟ فيقول الأطفال: لا، فيصيح بأعلى صوته: لا أجعلكم في حل من بات جائعا أو ظل جائعا. فهذه هي مكارم الأخلاق، إن جبلت عليها فتلك مكرمة من الله سبحانه وتعالى ونعمة، فاشكروا الله سبحانه وتعالى عليها. قال: امرأة فتح جار نافذته أو بابه فرأى امرأة كاشفة حاسرة عن رأسها، فلما رأى ذلك ألف وعنقه ولم ينظر إليها، فقال: إني امرؤ ماجد، أي عفيف شريف، إن بدت لي جارتي غضضت طرفي عنها. فهذا هي من مكارم الأخلاق، لأن الإنسان قد يدعي أن عنده مكارم الأخلاق، لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. إذا أنا وقعت لي هذه القضية فحينئذ تعرف حقيقة الإنسان بالمواقف. فالرجال مواقف، والإنس كيف تعرف طيب الأصل من سيء الأصل إلا بتلك المواقف، فتعرف الأصول الطيبة فترجع إلى الأفعال الطيبة، والأصول السيئة والعياذ بالله أجارنا الله منها، وجعلنا وإياكم من أهل الأصول الطيبة الموفقين لمكارم الأخلاق، الموفقين لصلة الأرحام، الموفقين لحسن الجوار، الموفقين لجميع وجوه البر وجوه الخير، إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير. Berbaik kepada tetangga itu adalah sebab untuk panjang umur dan rumah tangga yang bagus. Ini adalah sangat penting. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Siapa orang yang mantap imannya kepada Allah dan hari akhir, ya dia harus silaturahim yang bagus, perhatian dengan silaturahim. Hadis yang lain, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuhsin jarah." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sempurna, ya harus dia bersikap baik kepada tetangga. La yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril ini setiap ketemu selalu mengingatkan yang baik sama tetangga, yang baik sama tetangga Muhammad, sampai aku ini khawatir
nyangka jangan-jangan sebentar lagi akan diberi warisan itu tetangga. Perhatikan itu tetangga. Bersikap baik itu kepada tetangga harus diperhatikan, sekalipun kafir loh ya. Sekalipun kafir, sama dengan silaturahim sekalipun kafir. Kecuali kalau musuh kepada Allah dan Rasul. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasul, kami ini bisa memberikan satu di antara tetangga kami. Yang mana dulu yang kami dahulukan? Agrabuhum baban, agrabuha baban, yang paling dekat rumahnya. Yang paling dekat pintunya." Jadi tetangga yang paling dekat diperhatikan. Tetangga itu 40 di segala arah. Itu disebut tetangga. Tapi kalau nggak bisa berbuat baik, ya yang paling dekat diperhatikan. Karena itu diperintahkan idza tabakhti maragatan fa'aktsiri ma'aha. Kalau kamu itu membuat kuah yang banyak, kamu dari itu airnya, nggak bisa ngasih dagingnya, minimal airnya, jangan asapnya yang dikirim. Sate asap bedok tua seluwe nanti, kasih tetangga kamu. Kalau memberikan ngasih buah anak-anak, jangan dibiarkan nanti anak-anaknya nak main sama tetangganya. Tutup rumahnya, suruh makan di rumah kalau memang kamu nggak ngasih anak-anak tetangga kamu. Kenapa? Keluar nanti nangis sama bapaknya, "Pak, apel sak kilo 70.000." Kerjanya tukang sampah misalnya. "Pak, apel cerewet anaknya gara-gara kamu." Itu namanya mengganggu tetangga, itu nggak boleh itu. Karena itu jaga perasaan tetangga. Asma binti Abu Bakar pernah beliau bertanya, "Ya Rasul, aku punya ibu ini belum Islam. Gimana? Aku masih perhatikan apa enggak?" "Sili arhamaki." Tetap kamu sambung rahim kamu, tetap. Itu ajaran, bukan karena harus Islam. Kamu sebagai orang Islam harus melakukan ajaran, begitu seharusnya. Tuh lihat indahnya bagaimana Islam itu mengatur. Dan jangan berkhianat kepada tetangga. Nanti ada tetangga diteropong terus, apalagi kalau ada punya anak cantik, istrinya cantik, mencicil mata nih, ndak kedip. Yang lainnya katarak, yang ini ndak pernah katarak ini. Jangan, itu pengkhianatan itu. Karena itu disebutkan ada seseorang kelihatan tetangganya nggak berkudung, maka langsung dia memejamkan matanya. Begitulah orang yang mulia, begitulah orang yang terhormat. Dia tidak akan mengkhianati terhadap tetangganya walaupun dengan pandangan. Hati-hati, itu adalah bentuk pengkhianatan dan itu termasuk mengganggu loh terhadap tetangga. Perhatikan tetangga-tetangga kamu tadi itu. Kasih hadiah tetangga-tetangga kamu. Kamu itu kalau kepingin tahu baik apa enggak, suara tetangga. Kalau tetangga kamu menjadikan kamu itu jelek, ya jelek kamu. Kalau baik, ya baik kamu. Tapi dihitung dengan syariat, bukan selera nafsu. Dengan selera, bukan dengan selera nafsu. Tiga hal ini kalau kamu perhatikan, kamu akan menjadi orang yang panjang umur dan berkah rezekinya, sejahtera rumah tangga kamu. Jadi penting sekali untuk hidup bermasyarakat. Islam itu bukan hanya mengajarkan kamu tasbihan ya. Islam itu juga mengajarkan kamu itu bisa bermasyarakat, khususnya tetangga. Ya, orang dulu tadi itu ada pernah, ini tambahan dari saya, dia punya rumah itu banyak tikusnya.
banyak tikusnya. Akhirnya temennya usul, piara kucing kamu. Tikus itu paling takut sama kucing, piara kucing kamu. Dapat beberapa hari datang ke situ, tidak ada kucingnya, tikusnya tambah akeh. Karena, lo kenapa tidak piara kucing? Iya, saya sebetulnya mau piara kucing, tapi saya mikir. Nabi itu pernah bersabda, siapa orang yang cinta kepada Allah dan hari akhir, maka dia tadi itu akan senang yang terjadi kebaikan pada saudaranya seperti senang terjadi pada dirinya. Lah, saya piara kucing, tikusnya takut, lari kemana? Ke rumah tetangga dia diganggu. Lah, saya nggak senang terjadi apa yang pada saudara saya daripada kerugian seperti itu terjadi pada diriku. Aku nggak senang. Lah kalau saya senang rumahku bagus, kemudian rumah tetanggaku itu jelek, ya saya nggak benar. Maka saat itu dia menyatakan, wis gak apa-apa, omaku sing rusak asal omai tonggoku ndak rusak. Begitu orang dulu. Imannya, bukan eman rumahnya. Saiki, masya Allah, dikirimi nyamuk tonggone, dikirimi asap tonggone. Inilah kehidupan yang tidak akan membuat senang, saudara. Keluarga nanti akan berantakan. Mudah-mudahan insya Allah kita jadikan orang yang beriman, orang yang berakhlakul karimah, orang yang bagus kepada tetangga, orang yang bagus terhadap famili. Amin Allahumma amin. Kalau sedekah kepada famili dulu. Al-muta'addi bis-sadaqah kamani'iha. Orang yang kalau sudah ngeloncat sedekahnya sama nggak ngeluarkan sedekah. Famili masih perlu, orang lain dikasih. Tetangga masih perlu, orang jauh dikasih. Tetangga diperhatikan, famili diperhatikan, baru yang lainnya diperhatikan. Mudah-mudahan insyaallah kita melaksanakan tugas dengan baik. Amin Allahumma amin. Ahad depan libur ya. Hallnya Al-Habib Ja'far bin Syekhana Segaf. Hari Sabtu hallnya Habib Husin Muhammad Al-Haddad di Surabaya. Acaranya Jumat sore rohah habis maghrib maulid. Hallnya hari Sabtu jam 9 di Surabaya. Hari Ahad hallnya Habib Ja'far, acaranya habis maghrib hataman Quran di makam. Kemudian maulid subuh hari Ahad di rumah, hallnya di Masjid Jami' Pasuruan jam 9. Mudah-mudahan yang punya waktu bisa hadir. Amin Allahumma amin. Pengajiannya libur, yang meninggal dunia akeh ya. Yang sakit banyak, yang punya hajat wakeh, yang hamil banyak, anak yang baru lahir dan yang ujian. Mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah terima segala amal kebaikannya, Allah ampuni segala dosanya. Yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya, yang hamil insyaallah melahirkan dengan mudah, yang anak baru lahir mudah-mudahan jadi anak yang saleh, yang ujian Allah berikan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Pesan, kalau ada orang mengaku cucunya Habib Ja'far atau suruhannya Habib Ja'far, keluarga Habib Ja'far atau Habib Taufik, hati-hati minta sumbangan hall, pasti penipu. Wes. Jadi jangan Anda ya wis nyumbang PTA, kambinge, duwike jangan dikasih, sak peser jangan dikasih. Sak genggam beras jangan dikasih, itu penipu. Enggak ada. Nah ya apa Bib kalau mau ngumbang internal dewi? Kita enggak pernah minta sumbangan ya. Karena itu hati-hati, jangan ada yang percaya dengan yang minta sumbangan kayak Kholil Habib Ja'far, pasti penipu. Ya, pasti penipu. Kayak penipu ya rugi sampai Anda untuk ganjaran kayak penipu. Halo apa?
Sudah diumumkan kok sekarang ya. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.